हाय हेलो जय जगन्नाथ। आशा करছি ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କି ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ବଂଶାବଳୀ राजा भंज वंशावली ताको तैयारी करथिले। आउ बहुत सुंदर मंदिर, सतरे गोटे नियारा मंदिर। आउ तार कारुकार्य आपण देखिले आचंबित हेबे केमिति ताको चून पत्थर साहाय्य रे आउ से मंदिर देखु गढ़ा होईछि। आउ बहुत सुंदर। चलतु मु आपनको मंदिर परिसर आपनको बुलेकी देखैबी। तार विभिन्न प्रकार मंदिर कौन मंदिर सब अच्छी आउ तार कारुकार्य एवं से विषय जी मो पाखे जी मंदिर विषय जी धारणा अच्छी आपको जनाया निहार चेष्टा करी। वीडियोटी को शेष पर्यंत देख।